مدینے والڑیا مدینے والڑیا تسی ہو نبیاں دے سردار دے وہ روزے دا دیدار کیے تڑپتا ہے میرا دل ترسی ہے میری آنکھیں وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سمرین، مجھے بتائیں، آپ پاکستان کی پہلی بیٹی ہو سکتی ہیں جس کا باپ رشقے پہ لکھتا ہے اور بیٹی نعت پڑھتی ہے؟ جی ایسا ہی ہے۔ مدثر کی باتوں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مدثر رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر کی باتیں، دیکھتے ہیں سننے کانوں کو مدثر کا سلام۔ سمرین جوید جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، آج پھر سے انہوں نے ٹائم دیا، باپ رشقے پہ لکھتا ہے اور بیٹی نعت کو پڑھتی ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی بات، اور سوشل میڈیا پر ان کے چرچے ہیں۔ آج پھر سے آئی ہیں اور آج اپنی آڈینس کو کیا سنانے جا رہی ہیں، انہی سے سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک، آپ کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ سمرین میں بالکل ٹھیک۔ سمرین سوشل میڈیا پر آپ بہت وائرل ہیں، بڑا پیار دیا لوگوں نے آپ کو، ماشاءاللہ بڑے لوگوں نے آپ کو سراہا۔ آج کیا پیش کرنے جا رہی ہیں؟ آج میں جو میری بہت وائرل ہو گئی تھی نعت مدینے والڑیا اور ایک کوئی نیا کلام۔ تو پھر بنا ٹائم ضائع کرے، لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں، ماشاءاللہ آپ کی آواز میں جادو ہے، اللہ نے آپ کو بڑے گلے سے نوازا ہے، تو پھر سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے میرا دل ترسی ہے میری آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل ترسی ہے میری آنکھیں۔ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سمرین مجھے بتائیں، آپ پاکستان کی پہلی بیٹی ہو سکتی ہیں جس کا باپ رشقے پہ لکھتا ہے اور بیٹی نعت پڑھتی ہے؟ جی ایسا ہی ہے۔ فیل نہیں ہوتا، لوگ آپ کو سنتے بھی بڑا پیار دیتے ہیں، تو آپ کو کبھی امپریس فیل نہیں ہوا کہ یار میں رشقے پہ پاپا لکھتے ہیں اور میں پڑھتی ہوں؟ لوگ کسی ٹائم شیمفل فیل کر جاتے ہیں، تو کبھی ایسا موقع آیا ہو؟ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے تو اس چیز پہ ناز ہے کہ میرے والد لکھتے ہیں اور میں پڑھتی ہوں، بس۔ لوگ تو کچھ بھی کہتے ہیں۔ کتنے عرصے سے لکھ رہے ہیں والد صاحب؟ والد صاحب تو کافی ٹائم سے لکھ رہے ہیں، میں تو جب پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب سے لکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ والد صاحب ظاہر ہے کہ ایک باپ کے جذبات ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور
माशाल्लाह बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बेटी बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पर और एक अच्छे फेम से वायरल है। एक अच्छे फेम से वायरल होना एक सवालिया निशान है। तो किन्नी को खुशी है कि बेटी नात तो फेमस है। जी है खुशी इन्नी है कि मेरे को अल्फाज नहीं कि मैं वो अल्फाजां दे विच बयान कर सकां। एक नात शरीफ तो वायरल होना एक बहुत बड़ी गल है। गाना या दीगर मतलब है होर काफ़ी हैं, उस तो वायरल होना एक अलहदा चीज़ है। तो नात शरीफ तो वायरल होना ये बदनसीबां दी गल है। नाल नाल रिश्का भी चलाते हो, नाल नाल शायरी लिखते हो, कोई तंगी नहीं पेश आती? ये वेख लो मेरे को अजे भी कापी है, ये मैं इत्थे लाई होंदी अगे, तो जदों कोई ख्याल आता नोट करीदा है तो फिर घर जाके उस ते किनू किनू लिख के दिता? अज तक किसी वड्डे शायर नू, किसी वड्डे आर्टिस्ट नू लिख के दिता? नहीं सर, वड्डे आर्टिस्ट नाल ते किसी नाल मेरा कोई राबता नहीं। मेरी बेटी भी छोटी कोई नहीं, क्या बात। ते ओ लिखना ते बेटी भी पढ़दी है, ते होर किसी नाल मेरा कोई राबता नहीं। वैसे मैं सॉन्ग वगैरह कदी लिखदा सी ते ओ सिंगरां नाल मेरा राबता है सी, जेड़ा कि फिलहाल मैं अल्लाह दी मेहरबानी होई है नात शरीफ दी बरकत नाल मैं छड़ चुका। समरीन कुछ और सुनाना चाहेंगी आप? जी मदीने वालड़िया। जी ज़रूर। मदीने वालड़िया, मदीने वालड़िया, तुसी हो नबियां दे सरदार, देवो रोज़े दा दीदार किए, सामदा एतबार मदीने वालड़िया, बड़ा दिल सिकदा है, बड़ा दिल सिकदा है, दर तेरे ते शाम सबाही अर्शिया लाए मेले, अर्ज़ा मेरी सुन सो का कदा आसण वेले, मैं कमली नू एक बार देवो रोज़े दा दीदार किए, सावदा एतबार मदीने वालड़िया, बड़ा दिल सिकदा है, बड़ा दिल सिकदा है। क्या कहने हैं माशाल्लाह। समरीन आज आप दोबारा से आई हैं, आपने सुना चैनल भी बनाया, तो ऑडियंस को ज़रा बताएं। जी मेरा चैनल है समरीन जावेद ऑफिशियल, उस पर मैं आ रही हूँ। जिसको मेरी नाते बहुत ज़्यादा पसंद है वो आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बल्कि मेरी फुल सपोर्ट करें ताकि मैं आगे जा सकूँ। जी मुदस्सिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। आपने पहले एक वीडियो की थी जो बहुत वायरल गई, मिलियन पे पहुँची, तो आज फिर आप आए हैं हमारी कॉल पे, तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके जो देखने वाले हैं आप डिज़र्व करते हैं तो मैं आया हूँ, क्योंकि आप इससे बड़ा लेवल हैं। नहीं सर नहीं, अल्लाह आपको और बरकतें दे। तो मैं आपके जो सुनने वाले चाहने वाले हैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरी बेटी को सपोर्ट करें। समरीन जावेद ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब और फेसबुक पेज है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ताकि हम इस गुर्बत की दलदल से निकल सकें। ये आपकी अल्लाह की और आपकी मेहरबानी से ही होगा। कितनी देर रिश्का चलाते हैं आप? घर के मामला कैसे चलते हैं? शायरी भी लिखते हैं, बेटी फिर रिश्के पे पढ़ती है, आप लिखते हैं, तो ये किस तरह मामला चलता है? सर मैं सुबह तकरीबन, आजकल सर्दी है तो 7:30 बजे निकलता हूँ, गर्मी में तो 6 बजे निकल जाता हूँ। तो इस सर्दी में आगे मेरा कोई शीशा वगैरह भी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल से 9-10 बजे 10 बजे तक चलाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी का ज़िम्मेदार है, वो रोज़ी दे रहा है बस। और ये भी बता दूं कि हमें किसी के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। मेहरबानी हमें हमारे चैनल पे सपोर्ट कर दें, इससे बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। बड़ी मेहरबानी। ये थे समरीन जावेद के वालिद साहब, जो कि माशाल्लाह एक बड़े ही अच्छे बाप हैं, और बज़ाहिर एक बाप अपनी औलाद के लिए क्यों ना स्ट्रगल करता है। और समरीन जावेद हैं आवर प्राउड है अपने वालिद साहब का कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह नाज से वायरल हूँ। लोग स्टंट लगा के वायरल होते हैं, बड़ी चीज़ें करते हैं, डांस करते हैं etc, लेकिन ये कि हवा की बेटी है, ये एक अच्छे फेम से वायरल है। तो स्क्रीनशॉट इनका चल रहा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, खुदा इनको सपोर्ट करें ताकि ये अपने चैनल से ग्रो अप करे और अपने मामलात को दे सके। इसी के साथ अपने मेज़बान
मुदस्सिर को ज़्यादा देखते रहे, मुदस्सिर की बातें देखते हैं, सुनने का को मेरा सलाम।